अपडेट करेंगे आपको। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया। एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होना था। हॉकी के माहिरीन और आवाम की बड़ी तादाद का कहना है कि पाकिस्तान को सिर्फ बायकॉट नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने मुतालबा रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तान खिलाड़ियों की जान को खतरा है, इसीलिए टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला मुल्क है, इसलिए हमारा मुतालबा नज़रअंदाज करना RHF के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान ने एशिया कप में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया है। एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होना था। हॉकी के माहिरीन और आवाम की बड़ी तादाद का कहना है कि पाकिस्तान को सिर्फ बायकॉट ही नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने मुतालबा रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जान को खतरा है, इसीलिए टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला मुल्क है, इसलिए हमारा मुतालबा नज़रअंदाज करना IHF के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि भारत ने इंतहा पसंदी की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी की वजह से जो है पाकिस्तान ने इस एशिया हॉकी कप में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया है। एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होना था, जिसके बारे में हॉकी के माहिरीन और आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो ये कहती है कि पाकिस्तान को सिर्फ बायकॉट ही नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने मुतालबा भी रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जान को खतरा है, इसीलिए टूर्नामेंट्स किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला मुल्क है, इसीलिए हमारा मुतालबा नज़रअंदाज करना IHF के लिए मुमकिन नहीं होगा। बताया जा रहा है आपको कि भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी की वजह से जो है पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी इस बार जो उनकी जो टीम है उसको भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होना था। हॉकी के माहिरीन और आवाम की बड़ी तादाद का कहना है कि पाकिस्तान को सिर्फ बायकॉट ही नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने ये मुतालबा भी रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को की जान को ख़तरा है, इसलिए टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला मुल्क है, इसलिए हमारा मुतालबा नज़रअंदाज करना IHF के लिए मुमकिन नहीं होगा। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी में टीम ना भेजने का जो है वो ऐलान किया है। और आपको याद दहानी करवाती जाऊं कि एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से ही शुरू होना था, जो कि हॉकी के माहिरीन और आवाम की बड़ी तादाद जो इस बारे में रद्द अमल ज़ाहिर कर रही है, जो इस बारे में अपनी राय दे रही है, वो ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को सिर्फ बायकॉट नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने मुतालबा रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जान को खतरे, इसीलिए टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएँ। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा जुनेद साहब जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भारत है वो एक दहशतगर्द रियासत है जिस पर पाकिस्तानी को ख़तरा हो सकता है, क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आप देखें कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं और ऐसी सूरत में हम कभी भी अपने को ऐसी सरजमीन पे नहीं भेज सकते जहाँ पे वो कैदी बन के रहे और परफॉर्म ना कर पाए, तो इसके लिए अच्छा। और सेकेंडली जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी हमें जो है ना थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की एशिया कप में जो शिरकत है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो।
تو یہ نہایت امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس میں ورلڈ کپ کی کوالیفیکیشن ہونی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو نیوٹرل وینیو پہ منتقل کیا جائے اور وہاں پر پاکستان ٹیم جو ہے وہ بغیر کسی خوف و خطر جا کے کھیلے. ٹھیک ہے جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس موقف پر بھارت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرف کا مطالبہ نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے بات چیت ہوگی تو اس معاملے کو دیکھا جائے گا، اس معاملے کو حل کیا جائے گا. تو ابھی تک جو ہے بھارت کی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اس پر سوال اٹھایا گیا ہے؟ جو اینکرز جو سپورٹس اینکرز ہیں اور ان کے عام پبلک کے جو بیانات ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہایت کہہ لیں گرے ہوئے ہیں. اور سپورٹس جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ دیواریں گراتی ہے، دیواریں بناتی نہیں ہے. سپورٹس میں کبھی بھی سیاست نہیں آئی ہے. لہذا جس طرح کی یہ ان کی پبلک اور جس طرح کا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سپورٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک بری سوچ ہے. لہذا ان کی حکومت کو یا ان کی فیڈریشن کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. بے شک ہم ادھر نہیں جائیں گے لیکن ان کی طرف سے میسج آنا چاہیے. اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ایک اپنا موقف دے دیا کہ ہم بالکل بھی وہاں نہیں جائیں گے، اپنی ٹیم کو بالکل نہیں بھیجیں گے. ان کیس اگر بھارت کی فیڈریشن کی جانب سے کوئی بھی مذاکرات سامنے آتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو ہم بالکل بہترین کریں گے اور ہر طرح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پاکستانی ٹیم کو، تو اس پر پھر کیا رد عمل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ فائنل ڈیسیجن جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ حکومت کا ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اگر مطمئن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از دیئر ڈیسیجن. لیکن میں پھر بھی بینگ اے ٹیکنوکریٹ، بینگ اے اسپورٹس پرسن، میں یہ ضرور مینشن کروں گا کہ جب آپ ایسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پرفارم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جب آپ کو ایک ہوٹل کی چار دیواری میں قید کر دیا جاتا ہے اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرفارم. سو ان سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ بے شک وہ ایونٹ ہوسٹ کرتے رہے لیکن ہمارے جو میچز ہیں جیسے یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کرکٹ کی ہوئی تھی جس طرح محسن نقوی صاحب نے اس کو ڈیل کیا، اسی طرح وہ ڈیل کریں، ہمیں ایک نیوٹرل وینیو دیں، ہم اپنے میچز وہاں پر کھیلیں. اچھا خواجہ جنید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جیسے آپ نے بولا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اب ماضی میں جو کچھ ہو چکا، جو ہسٹری میں جو کچھ ہو چکا کہ جنگ لگی تھی اور بہت سارے معاملات جو ہیں بھارت کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے جو ہیں انہیں جو ہے وہ ریفیوز کر دیا گیا تھا. اب کیا لگتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے کہ بھارت اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی انتہا پسندی وہ شو کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ میچز بھی جو ہیں یہ صوبہ بہار میں ہے جہاں پہ 3 ماہ کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر جو انتہا پسندی جو ہے وہ انتہا پہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر ان کی فیڈریشن جو ہے کوئی مثبت بیانیہ دے. تو اس میں جو بیسٹ پاسبل اوپینین ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ون سائیڈڈ فوکس رہنا چاہیے اور دیٹ از نیوٹرل وینیو، وہ میچز ارینج کریں یا ایونٹ کو شفٹ کریں. جی ٹھیک ہے. خواجہ جنید صاحب، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہاکی کے ماہرین ہیں اور جو عوام ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ نہ صرف پاکستانی ٹیم کو وہاں نہ بھیجا جائے بلکہ اس چیز کا جو ہے مکمل طور پر بائیکاٹ بھی کیا جائے. تو اس بات پر آپ کتنے متفق ہیں؟ دیکھیں ایز اے نیشن میں سمجھتا ہوں بالکل ہمارا تمام ٹیکنوکریٹس کا اور پوری عوام کا ایک ہی بیانیہ ہے اور اس پہ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے روابط رکھے ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی ہے اور آج بھی ہم اسی موقف کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمارے آرمی چیف اور ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں یہ سب اس وقت ون پیج پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیژن ہو رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اور اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہو رہے ہیں. اور بالکل یہ ہمارا بیانیہ جو ہے اس پر ٹیکنوکریٹس کا بالکل مثبت ہے. اس میں ہمارے ہیروز کو بالکل نہیں جانا چاہیے.
जी ठीक है। ख्वाजा जुनैद साहब जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जो कि अपना मौक़िफ़ हमारे सामने जिन्होंने रखा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलेंगे। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस पाकिस्तानी एशिया कप हॉकी में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया है। एशिया कप भारत के शहर राजगढ़ में 27 अगस्त से शुरू होना है। हॉकी के माहिरीन और आवाम की बड़ी तादाद जो कि अपनी रद्द-ए-अमल जो है ज़ाहिर करती नज़र आती है। पाकिस्तान को सिर्फ बाइकआउट नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने मुतालबा रखना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जहां पाकिस्तान खिलाड़ियों की जान को ख़तरा है। इसीलिए टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि हॉकी की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला मुल्क है, इसीलिए हमारा मुतालबा नज़रअंदाज करना IHF के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों और मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी में टीम ना भेजने का ऐलान कर दिया है।